visto cómo nuestra comunidad en el lago de Chapala ha crecido. Tom y Ricardo tuvieron la oportunidad de participar en la primera inauguración del presidente Obama, algo único en sus vidas. Tom has generously donated to this rally because, like us, he believes in liberty, equality, and justice for all. Tom, please join us. Tom ha donado generosamente a este esfuerzo porque, como todos nosotros aquí, él cree en la justicia, la igualdad y la paz para todos. Is that okay? Yes? Good. Okay. That's more okay? I went to Trump University. Okay. Well, Donald Trump is now the 45th President of the United States. Oh my God, what has happened to our world? Louder. Okay. To quote David Brooks, the conservative political writer for the New York Times, we never have had a major national leader as professionally unprepared, intellectually ill-informed, morally compromised, and temperamentally unfit as the man who took office yesterday. How true and how sad. Donald Trump ahora es el 45 presidente de los Estados Unidos. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le ha pasado a nuestro mundo? Para citar a David Brooks, el escritor político conservador de Nueva York, el del New York Times, nunca hemos tenido un líder nacional tan profesionalmente desprevenido, intelectualmente mal informado, moralmente comprometido y temperamentalmente impropio como el hombre que asumió el cargo ayer. Como es verdad y qué triste. Okay, but I encourage you, don't lose hope. There are more of us than of them. Remember, there were 7 million votes for the third parties and 3 million more votes for Hillary than for the Donald. But our Constitution gives him the office. So our task at hand is to listen closely to the Trump supporters. Not all of them are racists, homophobes, liars, hypocrites, science deniers, or misogynists, like the new president. Many are just ordinary people like us, not rich, not powerful, just regular voters. No pierdas la esperanza. Hay más de nosotros que ellos. Hubo 7 millones de votos para terceros y 3 millones más de votos para Hillary que para Donald. Pero nuestra Constitución le da la oficina. Así que nuestra tarea en la mano es escuchar atentamente a los partidarios de Trump. No todos ellos son racistas, homófobos, mentirosos, hipócritas, negadores de la ciencia o misóginos, como el nuevo presidente. Muchos son simplemente gente común como nosotros, no ricos, no poderosos, solo regulares votantes. And many of these people are not too savvy on the use of the internet. They've been reading fake news for years and making decisions based on that source. Remember the birther movement, fake news that permeated the American press for years. There are people in this town who still believe that one. Muchas de estas personas no son demasiado experimentados en el uso del internet y han estado leyendo noticias falsas durante años y están tomando decisiones basadas en esa fuente. ¿Recuerda el movimiento birther? Eso que dijo que Obama nació en Kenia, que no era ciudadano americano. Y tomando decisiones basadas en esa fuente.
Noticias falsas que impregnaron la prensa estadounidense durante años. Hay gente en esta ciudad que todavía creen en esto. Okay, a good friend of mine from high school has sent me numerous forwarded attacks on Obama based on news stories that are just loops on Google. Try and find more information on the story, it just loops back to the same story. In other words, the only reference to check out the story is the story itself. That's what we call fake news. Un buen amigo de la escuela secundaria me ha enviado numerosos ataques remitidos a Obama basados en noticias que son solo loops en Google. Uno intenta encontrar más información sobre la historia y simplemente vuelve a la misma historia. En otras palabras, la única referencia para revisar una historia es la historia misma. Eso es fake news, noticias falsas. There are many seniors among us who just don't have enough internet skills to tell a fake news story from another. In some cases, they may not want to hear anything except what fits to their scenario about how bad the world is and how Donald can make it a better place. Hay mucha gente mayor entre nosotros que simplemente no tienen suficientes habilidades de internet para contar una noticia falsa de otro. En algunos casos pueden no querer oír nada excepto lo que encaja en su escenario de lo malo que es el mundo y cómo el Donald puede hacer que sea un lugar mejor para ellos. But if we use patience and understanding with these people, when we can, we may be able to convince a soul or two to step outside the box and just maybe see things from another point of view. We ourselves should always be open to at least hear the opposition out before we dismiss them as uninformed. Pero si utilizamos la paciencia y la comprensión con estas personas cuando podemos ser capaces de convencer a un alma o dos para salir de la caja y tal vez ver las cosas desde otro punto de vista. Nosotros mismos debemos siempre estar abiertos, al menos para oír la oposición hacia afuera, antes de despedirlos como desinformados. Remember that just like most of us here today, the majority of Trump supporters want a better America. Nothing more or less than we do. Persuading just a few of his well-intentioned followers of his ineptitude could tip the scale in 2018 in our favor. Recuerde que al igual que la mayoría de nosotros aquí hoy, la mayoría de los partidarios de Trump quieren una América mejor, nada más ni menos que nosotros. Persuadir a algunos de sus seguidores bien intencionados de su ineptitud podría cambiar la balanza en 2018 a nuestro favor. We need to keep our eyes on that ball that is winning back the Senate and the House. Louder? We need to keep our eyes on that ball that is winning back the Senate and the House. Remember what Barack said in his farewell speech, 2 steps forward, 1 step back. It's cyclical. We have come so far since 2008, we can survive a short step back. As Gloria Gaynor says, I will survive. Tenemos que mantener los ojos en la pelota y que está ganando de nuevo el Senado y la Casa. Recuerde lo que Barack dijo en su discurso de despedida: 2 pasos adelante, 1 paso atrás. Es cíclico. Hemos llegado tan lejos desde 2008. Podemos sobrevivir un breve paso atrás. Como dijo Gloria Gaynor, sobreviviré. We need to keep focused, not by screaming and yelling, not by insulting. We need not lower ourselves to undemocratic means, tactics, or attitudes. Remember, when they go low, we go high. To quote Melania Trump, or was that Michelle Obama? Oh, I don't know.
Pero debemos mantenernos enfocados, no bajar al nivel de los medios antidemocráticas. Y tácticas o actitudes. Cuando bajan, vamos al TAC. Para citar Melania Trump, o fue Michelle Obama, pues sabe que ambos dicen cosas tan memorables. We must stay determined and stand by our principles without insulting those who have put their faith in this shameless idiot. They actually believe this guy can do great things. Our senators and congressmen need to hear from us regularly so that the good work of the EPA, Justice Department, SEC, etc. is not diminished in the favor of the large corporations and the wealthiest of Americans. Debemos permanecer determinados y defender nuestros principios sin insultar a los que han puesto su fe en este idiota desvergonzado. Nuestros senadores y congresistas necesitan oír de nosotros regularmente para el buen trabajo y seguimiento de la Agencia de Proteger el Ambiente, el Departamento de Justicia, la SS, etc. No se reduzca en favor de las grandes corporaciones y los estadounidenses más ricos. Government by Twitter is not going to function. Real decisions are based on more than 120 They will have to be made by our Congress, and they will have the final say. So call them, write them, bombard them with your opinions. I'm offering free use of our London during the Barber Bazaar for anyone who wishes to contact the congressman or senator and doesn't have free London available to you. I was born there and grew up there until I was That's even better than the Some by example, the building bridges on railroads is the only way to move forward. Recuerden lo que dijo para la semana pasada. Camine en sus zapatos. Les animo a cada uno de nosotros a buscar un solo trumpista y mostrar, por ejemplo, que construyendo puentes y no muros es la única manera de avanzar. Okay, I want to thank everyone for attending today, especially the nasty women. Quiero agradecer a todos por asistir hoy, especialmente a las nasty women, las mujeres desagradables.